बस्तियां बनाए। हुकूमत को चाहिए कि कादियानियों की अलग बस्तियां बनाए। जनाब स्पीकर, जनाब वजीर आज़म, गवर्नमेंट पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि कादियानियों की अलग बस्तियां बनाए, उनका पूरा सिस्टम अलग कर दे, और पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये चाहिए कि उनसे हर किस्म का तल्लुक कारोबारी हो या जिस नवीयत का भी हो वो ख़त्म करें, ताकि वो उनको एहसास हो कि हम गंदे हैं, बेगैरत हैं और हमारा वाकई मतलब इंसानों के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और जैसे इस हिंदुस्तान में किसी दौर में वो शूटर हुआ करते थे, उनके साथ सलूक हुआ करता था, उससे भी 1000 गुना बदतर इनसे सलूक होना चाहिए। ये उनसे भी ज्यादा गंदे हैं। और एक मतलब मेरी बात आप मतलब के सुन लें और ज़हन में बैठा लें, यहाँ पर आया हुआ हर शख्स के मैं एक बात बताना चाह रहा था। मैंने मदीन साहब से मैंने अर्ज करनी थी कि एक करामत हुई है, बहुत ही जबरदस्त करामत जो मेरे साथ हुई है खत्म नबूवत के काम की वजह से। 1 मिनट में मैं बताऊंगा ताकि आपको खत्म नबूवत के काम का जो है वो पता चले कि इसकी अहमियत क्या है और किस कदर इसके जो अनामात मिलते हैं। मेरा तल्लक हडियारा गांव से है, बॉर्डर पे बड़ी दूर है, और मैं जो खत्म नबूवत के मैं सिलसिले मैदान में आया, जो खत्म नबूवत का मैंने जो काम शुरू किया तो सर की किताब थी वो पढ़ी मैंने, तो उसमें मुझे बड़ा मवाद मिला और मैं कादियानियों के बड़े बड़े मतलब उनके जो मरबी हैं उनसे मुनाजरे तक कर चुका हूँ इनकी किताब पढ़ के। और एक करामत को बयान करना चाहता हूँ। सर हम बैठे थे तो मेरे दोस्तों ने कहा, गर्मी बड़ी गर्मी थी, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार कोई हिसाब लगाओ कि बारिश आ जाए। मैंने उनसे कहा यार हिसाब तो मैं लगा देता हूँ, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या काम करूँ? तो मैंने वहाँ पे जमीन पे मिर्जा कादियानी लिख दिया, जमीन पे मिर्जा कादियानी लिख दिया। तो मैंने उनसे कहा कि इस पे सारे 21 शतर लगाओ इस नाम पे। अब वो 2-3 ने मतलब 21 शतर लगाए और मैंने उन्हें टाइम दिया कि आप 15 मिनट घड़ी पे देखो, 15 मिनट खत्म होने से पहले बारिश आएगी। और यकीन माने कि इस तरह बादल आए कि जैसे बादलों के पीछे कोई मतलब कि कोई पड़ा है और उनको कह रहा है कि जाए। बहुत शुक्रिया। आपकी एक और करामत है कि मैंने आपको 50 देने थे और 100 रुपये दे रहा हूँ। कि ये बताएं, एक मुतालबा जो वज़ीर आज़म से हमारा मुश्तरका है वो करना चाहिए कौमी असम्बली में। बड़ा जबरदस्त एक मुतालबा करें ना, क्या करेंगे असम्बली में बैठे तो जी, अगर मुतालबा सही ना हो मैं जैसे माइक दे दूँगा। मुतालबा ये करना चाहिए कि उनको पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कादियानी को इस मुल्क से निकाल दिया जाए और इससे मुतालबा किया जाए कि इनको तमाम मालिक से निकाल नहीं, ऐसा नहीं, ये 20 रुपये दें जी। बताएं, ये मुतालबा जो हमारा कानूनी हक है हमारा, और अगर उसमें मुतालबा वो हो जाए तो अगर किस्म के कानून सब कुछ खत्म हो जाए। जी भाई कौमी असम्बली मुतालबा ये करना चाहिए कि जिस तरह जनाब स्पीकर, जनाब वज़ीर आज़म मुतालबा ये करना चाहिए जिस तरह मुतालबा ये करना चाहिए कि जिस तरह ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई है। यदि उनके ID कार्ड पे सबसे पहले शनाख्ती कार्ड जो बनता है उसके ऊपर उनका मेंशन होना चाहिए कि ये मुसलमानों से कोई लिंक नहीं है। इसके अलावा वो जो भी डॉक्यूमेंट्री अगर काम करे उनके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ये मेंशन किया जाए कि ये मुसलमान नहीं है, ये भी गैर मुस्लिम है। और कादियानी अगर हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद वो कोई भी अगर किताब या कोई भी अपना मवाद इशू करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, ये 50 रुपये आपके जो साहब कह रहे थे मुझे दे जी खड़े हो जी। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि कलीदी अहदों से कादियानियों को दस्तबरदार किया जाए, इनको वहाँ से हटाया जाए। इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारे मुल्क के कलीदी अहदों पर कादियानी काबिज हैं। ये बहुत अच्छा जवाब है जनाब स्पीकर। एक आपकी तवज्जो वज़ीर आज़म साहब आपके साहब ने तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं, कादियानी अपनी हसीयत तस्लीम नहीं करते। जनाब स्पीकर, आइन में कादियानियों को हकूक दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, जनाब वज़ीर आज़म,
پاکستان کے آئین کے اندر اپنی دی گئی حیثیت کو قادیانی تسلیم نہیں کرتے تو جناب والا اس آئین میں دیے گئے اپنے وہ حقوق بھی نہیں مانگ سکتے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے بعد 298 جو ہے پورے ملک میں قادیانی اذانیں دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان پوز کرتے ہیں. تو جناب سپیکر ملک کے تمام ڈی سی او ڈی پی او حضرات کو حکم جاری کریں کہ جہاں جہاں بھی 298 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ کا بہت شکریہ. تشریف لائیں. میں کو تو ہونا چاہیے تھا تو چلے شاہ بھائی یہ بات کیجیے. 10 دروگا والا والوں نے ان کے لیے ایک وہ دے دیے جی بالٹی. جی صاحب یہ تھرماس بھیجا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے. صاحب یہ بتائیں گے کہ قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں میں فرق کیا؟ دیکھیں نا ہمارے ملک میں عیسائی کرسچن رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, بدھ مت رہتے ہیں, یہودی ہو شہر کراچی میں ان کو ہے, تو سکھ رہتے ہیں ننکانہ صاحب میں, تو اسی طرح یہ قادیانی بھی ہیں, وہ بھی نان مسلم ہیں. تو what is the difference between Sikh, Hindu, عیسائی and قادیانی؟ ادھر آتا ہوں یار, ادھر اطلاع ہو رہا ہے کہ ادھر میں آتا ہوں. آ گیا جی. قادیانی اور عیسائیوں میں فرق یا دوسرے غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں. جس طرح ہم لوگ کسی بھی آدمی سے ملتے ہیں اس کو کہتا ہے آپ کا نام, وہ کہتا ہے اسلم مسیح. مسیح بتانے سے اس کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عیسائی ہے. لیکن جو قادیانی ہیں وہ کسی قسم کے اپنے نام سر نہیں بتاتے, کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا تحفظ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. تھوڑا سا مبہم جواب ہے یہ. آپ 50 روپے رکھیں جی. کہ آپ نے دونوں قوم کرسی پہ رکھے کو مسئلہ. اچھا چلو اللہ سے درد ذیل تو نہیں. ہم اگر عیسائی سے پوچھتے ہو وہ اپنے آپ کو عیسائی مانتا ہے, ہم سے اسے کوئی پوچھے ہم اس کو اپنے آپ مسلمان مانتے ہیں, اور وہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی وہ گستاخی کرتے ہیں کلمے کی, اور وہ ہے مسلمان نہیں. چلیں جواب درست ہے. تشریف لائیں. حضرت یہ قادیانی اور دیگر کافروں میں ایک فرق جی, ان کے لیے تھرمس ہے جی, مجلس نے بھجوایا. تو فرق یہ ہے کہ عام کافر جو ہیں وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں, وہ کافر ہیں. لیکن یہ قادیانی جو ہیں یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی لائن کو نبی نہیں مانتے اس لیے وہ ہمیں غیر مسلم مانتے ہیں. یہ فرق ہے قادیانیوں میں اور دیگر کافروں میں. صاحب ایک ہماری بہت مقبول ترین شخصیت ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں یا گستاخان رسول کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں اگر آپ لوگ تحفظ ختم نبوت کا, تحفظ ناموس رسالت کا کام نہ کر سکے تو ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے. وہ اپنے مالک کے گھر کے باہر بیٹھتا ہے اور جو بھی چور آتا ہے یا اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو صاحب وہ اس پہ بھونکتا ہے, اس کو ڈراتا ہے, اس کا حفاظت کرتا ہے, اس کو چور کو اپنے مالک تک نہیں آنے دیتا. تو صاحب بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا؟ اپنی سیٹوں پر تشریف لیں, اپنی سیٹوں پر بیٹھے. جی کل نام تو نہیں ہوا جی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. جواب درست ہے. تشریف لائیں اور ان کے لیے گلاس کا سیٹ ہے.
जी कौन साहब कह रहे हैं? पीछे नहीं आए जी, बताएं बताएं सर, आप बताएं जी। अरे जी आपके लिए बॉल क्लॉक भेजा है मोहम्मद तुफैल साहब ने और इनाम देते हैं कि जी पहले सवाल क्या जी? हाँ जी सवाल गौर से सुने जी। अच्छा हजरत ये बताएं कि ये जो कादियानियों के खिलाफ ताज़ीलात पाकिस्तान का 298C जो ताज़ीलात पाकिस्तान में मौजूद है, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में कानून बना था। तो सब तारीख बता सकते हैं किस तारीख को ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था? बताएं, तारीख बताएं कि किस तारीख को ये 298C का कानून बना था? चले सन बता दे, जो लोग पीछे हाथ पहले खड़ा किया जी 1984 26 अप्रैल 1984 जवाब दूसरा तशरीफ लाए साहब आपके लिए बॉल क्लॉक मोहम्मद तुफैल साहब ने भेजा। आज़ाद ग्रामी अब आपके सामने मुल्क अजीज पाकिस्तान के नामवर नाथखान हजरत अजीज शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम गुजर साहब जो हैं वो एक नज़म पेश करेंगे, आपके दिलों को गरमाएंगे। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और मिर्ज़ा कादरी की मरम्मत के लिए एक खूबसूरत नज़म पेश करें।